Siniship ko lang sa egg. Bukas pa maabot guys ako ng ibang order. Damo ko stock order guys na mo. Colorful sila guys. So guys, bukas pa vlog ko liwas mo guys. Amot kung mas maabot. Yun guys. Di-right mo di. It's the egg. Paano ba din? So, naman. Paboring siya. Hindi siya ng parang pang kids. Ganun. Tapos ginagawa na kung ano yung gusto niya. Paboring. Yan, hotdog and egg. Kunin ko na yung mga flowers guys. Uy! Lukaon mo na ba din yung lukaon? Aha. Yan na guys, flowers na. Hindi, bawal yun. Yan guys. Mushroom na lang ganito guys. Umbrella guys. Ano pa guys? Ilo kasi palada. Ilo kasi palada. Ilo ko kasi bakit palada. Crush kami. Oh my gosh, kami. Ano na, ito kami panty. Krabby Patty ni Mr. Beast. Si Mr. Crab. Kita mo yung Mr. Crab? Ay, si Krabby Patty. Yeah, this is your Krabby Patty now. Ano guys, Dubai Chewy Cookie. Hindi, bigyan niya ko kay crush ko. Ano na lang guys, yung dito. Dubai Chewy Cookie. Hey guys. Hindi naman ako pang base. Marshmallow nito daw. Ako naman yung Daisy Card Pistachio. Yan. Kaya ko sa inyo guys, maganda. Ay, hindi! Wait. Yan guys. Ay, lagi na naman nalaglag ko. Ayun na guys yung Dubai Chewy Cookie.